रामध्वनि प्रकम्पित होउछि भद्रक सहर एठी एकाकार करि पकैछन्ती एठी काहाकू डका नाही काहाकू पचरा नाही समस्ते निजक निज लागछन्ती सहर रे देखुथिबे सहर रे विभिन्न जागा रे रामध्वनि प्रकम्पित होउछि ये होउछि केवल तांकरी महिमा। आपण जानिथिबे भद्रकर रामनवमी महोत्सव एक ऐतिह्य संस्कृतिर परंपरार एक निदर्शन धार्मिक चिंता और चेतना भावना रे एकाग्रत करिया पई ए रामनवमी महोत्सव आज 36 वर्ष ला पालन करिया आछि रामनवमी कमिटी आपण माने ये जो आंतरिकता ये जो उत्साह जो उद्दीपना माने एटी समस्त सनातन हिंदू एकाकार करि पकैछन्ती निजको ये रामनवमी महोत्सव पालन करिया पई आपण विभिन्न कार्यक्रम जाइछि आपण प्रथम सोपान रे तार मातृभूमि पई गणदौड़ द्वितीय सोपान रे साधु संत पूजन हिंदू नववर्ष एवं आपणकर गोमाता पूजन कार्यक्रम जाइए द्वितीय तृतीय संस्करण आपड़ सबुठ सरस सुंदर होता आप जानी बाल बजरंगी साइकेल शोभायात्रा शह शह संख्यार श्रद्धालु सबु कुनि कुनि बाल बजरंगी माने से माने साइकेल रे टोटाल नगर परिक्रमा करथिले तापरे माँ मानकर हजार हजार संख्यार माँ मानकर कलश शोभायात्रा सी जो आपड़ जानी से कलश शोभायात्रा दिन जो घड़घड़ी जो वर्षा खातिर न करी माँ माने टोटाल भिदी पूरा नगर परिक्रमा करथिले कलश शोभायात्रा रे सामिल होइतिले आज आज हूँ सबुठारु मोहनीयता जो रामनवमी महोत्सव मोहनीयता कार्यक्रम जो आकर्षण कार्यक्रम सब आज हूँ आपण नगर संकीर्तन वर्तमान सुधा 106टी मेढ़ रेजिस्ट्रेशन करिसंती यह नेहरू स्टाडियम रु बाहरी सारा सहर परिक्रमा करिवो एवं समस्त श्रद्धालु समस्त भक्त समस्त सनातनी हिंदू भाई भौणी माने एकाकार करि पकैछन्ती याकू सरस सुंदर भव्य एवं श्रृंखलित करिया पई प्रशासन सजाग एवं समस्त भक्त सनातनी भक्त माने आज देखंतु आपण जानि पारथुबे समग्र भद्रक जिला गौरिकमय रामध्वनि प्रकम्पित होउछि भद्रक सहर एठी एकाकार करि पकैछन्ती एठी काहाकू डका नाही काहाकू पचरा नाही समस्ते निजक निज लागछन्ती सहर रे देखुथिबे सहर रे विभिन्न जागा रे रामध्वनि प्रकम्पित होउछि ये होउछि केवल तांकरी महिमा सेही आर्तनाशन गर्भगंजन कालिया शांत महाबहू सेही मर्यादा पुरुष रामचंद्रनकर महिमा आमे मात्र निमित्त मात्र आज से जन्मदिन आमे समस्तर मन एकाकार हो जाइए दर्शन करवा कृपा लाभ करवा जा हो राम होचंती भारत वर्षर आदर्श जो दश भगवान दश अवतार होती किंतु राम अवतार अनन्य कारण राम होचंती त्यागर प्रतीक राम होचंती भाईचारार प्रतीक राम होचंती आम दिव्य दृष्टिर द्रष्टार प्रतीक जा हो यही भद्रक आज की दीर्घ 36 वर्ष है जो रामनवमी चली आमे भी प्रथम वर्षरु यही जो रामनवमी जोग देचु आमे समस्ते एकजुट हुंती से महाप्रभुंकर कृपा लाभ करने आमे से महाप्रभु रामचंद्र को प्रार्थना करुचु आम समस्त की सद्बुद्धि दिंतु आम समस्त भितर भाईचारा सृष्टि हो भल पाइबा जागृत हो भल पाइबा बढ़ू जद्वारा मानव समाज शांति संतुष्टि संसार रे तिष्टि पारिबो। आज तो आमर महापुण्य रामनवमी ए बहुत बड़ दिन आम ए भारतवासी आमर तो प्रथम मूल तथा जी भद्रक रे रामनवमी आम प्रत्येक वर्ष यही दिनटा को अपेक्षा ही करि थाउ तो कौ दिन आमर रामनवमी आसीबो राम सीता लक्ष्मण आमर तांको भक्त माने आमर सबुठार बड़ हनुमान तांको देखिबा को मिलिबो ता संगरे भद्रक जो केते माने स्टॉपेज बाय स्टॉपेज केते सुंदर मेढ़ माने सारा ना बंदरू आरंभ करी माने होची आरडी चक्र आरंभ करी कोठी जो पट को अनै देला को सेही पटे हमर मेढ़ जो पट को अनै देला को लोक माने एते खुशी छोट पिला कतुर आरंभ कर स्त्री लोक कतुर आरंभ करके वृद्ध लोक माने समस्त एते खुशी ए दिनटा को अपेक्षा 9 दिन जाक हमर गांधी पड़िया रे बहुत सुंदर छुआ माने भी आसिकी नृत्य शिल्पी माने गीतिकार माने समस्त आसिकी 9 दिन जाक एठी हमर खुशी मजाक करूचंती। आज जो रामनवमी जो है भद्रक हूँ आज उत्सव कर केवल रामनवमी हूँ गणपर्व भद्रकर सारा विश्वर तो जगन्नाथ ना रामचंद्र आज ये करते आज तुम आम रामचंद्र को पूजा कर मर्यादा पुरुषोत्तम माने ये
ତାଙ୍କର ଇଏ ଯୋଗୁଁ ଦୀପାବଳି ଜାଳିକି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ରାମନବମୀର ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଏ ସମସ୍ତେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେହେତୁ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଆମେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ ସମାନ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପୂଜା କରୁଛୁ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ। ଆଜିର ଦିନକୁ ଭଦ୍ରକବାସୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ଦିନଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଆର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିছে ରାମନବମୀକୁ ନେଇ ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପାଇଁ, ଯାହା 1991 ମସିହାରୁ 2026 ବର୍ଷ 36 ବର୍ଷ ଧରି ଏ ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବିଭିନ୍ନ ସାହିରୁ, ୱାର୍ଡରୁ, ବସ୍ତିରୁ, ଗାଁରୁ, ପଞ୍ଚାୟତରୁ, ବ୍ଲକରୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଶତାଧିକ ମେଢ଼, ଏଥର 106ଟି ମେଢ଼ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମେଢ଼ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁସଜ୍ଜିତ, ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ। ସେହି ମେଢ଼ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ, ନୃତ୍ୟ ଦଳ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଆସୁଥିବା ସ୍ଥଳେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜରାଟ, ବେଙ୍ଗଲ, ଆସାମରୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଏଇଟା ଆଜି ଖୁସି ହେଉଛୁ, ବହୁତ ଖୁସି। କାହିଁକିନା ଏଇ ଦିନକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ। 7 ଦିନ ହେବ ଗାନ୍ଧୀ ପଡ଼ିଆରେ ଆମର ମେଳ କତୁରୁ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ମୀନା ବଜାର ଦୋଳି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା। ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ଅଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଶେଷ ଦିନ, ତ ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ନଗର କୀର୍ତ୍ତନ। ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଡିଜେ ଏବଂ ପୌରାଣିକ ପୁରାତନ ଯେଉଁ ଆମର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଲକ୍ଷାଧିକ ସମାଗମ ହେବେ। ଭଦ୍ରକ ସହର କମ୍ପି ଉଠିବ ରାମଙ୍କ ନାଁରେ ଏବଂ ଲାଇଟ୍ ଜକଜକରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ମାଗଣା ଜଳପାନ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁଚାରୁ ଭାବରେ ସୂଚାଉଛି କେମିତି କ'ଣ ଲାଇନ୍ ଯିବ, କେମିତି ମେଢ଼ ଯିବ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା କେମିତି ଭାବରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ହେବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ସୁଚାରୁ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛି। ଜନସାଧାରଣ ଭଦ୍ରକବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଯେ ବହୁତ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ରାମନବମୀ ଉତ୍ସବର ଗୋଟେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟତା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି ଏବଂ ରାମନବମୀ ଉତ୍ସବ ଏଭଳି ଭାବରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଯେ ଆପଣ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଯେଉଁଠିକି ଗଲେ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାମ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି, ଲୋକମାନେ ଆପେ ଆପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବହୁତ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଠିକି ଗଲେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ଯଦି ପଚରା ହେଉଛି ଶ୍ରୀରାମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏତେ ଦୂର କାହିଁକି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଯେ ଯିଏ ଶାସନକୁ ଆସିଲେ ବି ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଆମେ ଶ୍ରୀରାମ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଭଳି ଶାସନ ଦେଉଥିଲେ ଆମେ ସେଇଭଳି ଶାସନ ଦେବୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମେ ରାମରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବୁ। ରାମରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ସୁଶାସନ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଶାସନ ଯିଏ ଶାସନରେ ଆସନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୁଶାସନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭାଇଚାରା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଭଳି ସମାଜର ଶତ୍ରୁକୁ ବିନାଶ କରି ସମାଜରେ ଏକ ଯାହା କହନ୍ତି ଶାନ୍ତି ସଦ୍ଭାବନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ସେଇ ପଥକୁ ବାରି ନିଅନ୍ତୁ।